अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों मुसलमानों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूमने लगेगा, उछलने लगेगा, क्योंकि लगातार बुरी खबर सुन सुनकर हर कोई बोर हो चुका है, हर कोई परेशान हो गया है और हर कोई चाहता है कि अब उसे अच्छी खबर सुनने को मिले। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की जो खबर है वो यकीनन मुसलमानों के नाम है। मुसलमान आज की खबर सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो खबर है आपको गिने चुने चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम वो मजहब है जिससे दिलों को चैन मिल जाता है, रूह को राहत मिल जाती है, आंखों को ठंडक मिल जाती है। इस्लाम को जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उतनी ही तेज़ी के साथ फैलने लगता है, उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसको चाहने वाले, इसको पसंद करने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में हर साल इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम वो मजहब है, जब तक आप इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस बात को नहीं मान लेते हैं कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, तब तक आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। कलमा पढ़ लेना यकीनन मुसलमान की निशानी नहीं है, दिल से तस्लीम करना पड़ता है, दिल से कबूल करना पड़ता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह के सामने ही सजदारेज होंगे, अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाएंगे। इसके अलावा इस्लाम के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो दीन है वो अल्लाह की नज़र में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन अल्लाह को भी इस्लाम पसंद है, मुसलमान पसंद है। तो यकीनन हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि अल्लाह ने हम पर करम किया, हम पर एहसान किया कि हमें मुसलमान पैदा किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है। लेकिन आज इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, आज इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी तंजीमें बन रही हैं जो इस्लाम को मिटाना चाहती हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो हुकूमतें, वो तंजीमें ये बात भूल चुकी हैं कि इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम का वजूद तब भी था जब इनका कोई वजूद नहीं था, इस्लाम का वजूद आज भी है जब इनका वजूद है, और इस्लाम का वजूद तब भी रहेगा जब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम वो मजहब है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो बुरी बुरी ताकतें हैं इसको मिटाने की कोशिश तो करेंगी, लेकिन वो मिटा नहीं सकेंगी। अगर हम बात करें मजहब इस्लाम के हवाले से, तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ फैलने वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। मेरे प्यारे भाइयों, मजहब इस्लाम के अंदर वो अच्छाइयाँ हैं कि हर कोई मुतासिर हो जाता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो मैक्सिको से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है मुसलमानों के लिए। आपको बताता चलूँ मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से कि मैक्सिको में 400 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, यानी बन गए वो मुसलमान। वो सभी एक साथ ही ईमान लेकर आए, उन्होंने एक साथ ही कलमा पढ़ा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। आपको बता दें 400 मैक्सिकन ने इस्लाम कबूल कर बतौर मुस्लिम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रोफेसर गुइलिया इक्वलिटी ने बढ़ते मुस्लिम समुदाय के मेजबान करने के लिए मैक्सिको सिटी के आसपास आबादी वाली मस्जिदों में से एक इमाम और वहां के लोगों को लेकर जन्नत नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक छोटे से गाँव ने इस्लाम कबूल करने का बड़ा फैसला लिया है। और आपको बताते चले, लिबनान और सीरिया के प्रवासियों और यहाँ तक के अपनी सूफी मुसलमानों का एक समूह जो 90 के दशक में चपाचिस्ता क्रांतिकारियों के सदस्य को बदलने के लिए आया था। लेकिन इस्लाम पिछले कुछ सालों में मैक्सिको में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ है। अब देश में लगभग 5270 मुस्लिम हैं। सिर्फ 15 सालों में यहाँ इस्लाम तेजी के साथ फैला है। इस्लाम के प्रति गांव वालों की शिद्दत और मोहब्बत देखकर यमन से एक अरबी टीचर को भी बुलवाया गया है, जिन्होंने यहाँ के लोगों को कुरान पाक और नमाज सिखाई। आपको बताते चले, मैक्सिको में जो काफी हद तक कैथोलिक है, प्रोफेसर इक्वलिटी ने पाया कि किसी खास मजहब का पालन करने की तुलना में शिद्दत का होना बेहद ज़रूरी है, यानी मोहब्बत का होना ज़रूरी है, लगाव का होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कैथलिक माताओं से बात की जो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां इस्लाम कबूल करें, लेकिन जब बदलाव ज़िंदगी के ज़्यादा पवित्र तरीके से प्रेरित हुए तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैक्सिको में यूरोप की तुलना में इस्लाम कबूल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बेहतर है। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस्लाम बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम दिन भर के कामकाज के साथ 5 वक्त की नमाज को भी अदा करते हैं। इस्लाम हमें शराब और सूअर के गोश्त खाने से रोकता है। अब हम अपना सर ढकने के लिए हिजाब पहनते हैं, इसलिए हमारी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने देखा किस तरीके से 400 लोगों ने मैक्सिको के इस्लाम कबूल कर लिया एक साथ। ये बहुत बड़ी बात है।
میرے پیارے بھائیوں، اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر امن و امان ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے اور یقیناً وہ ہر برے کام سے روکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، دل سے آپ نے مان لیا کہ میں مسلمان ہوں، آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اگر آپ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی، دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، ہر کوئی آپ کو عزت سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کائنات کا بنا دیتا ہے، پوری کائنات کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ ہے سچا اسلام۔ اسی وجہ سے سب سے تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے مذہب وہ اسلام ہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جو میں نے آپ کو خبر بتائی ہے آپ کو بتاتا چلوں، اس بارے میں آپ کو کسی بھی میڈیا کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی بھی گودی میڈیا کے نیوز چینل کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن اگر اسی کی جگہ پر کوئی اگر اسلام چھوڑ دیتا تو یقیناً اس کو 24 گھنٹے چاٹتے رہتے، 24 گھنٹے دکھاتے رہتے اپنے چینل کے اوپر، یہاں تک کہ کسی گودی میڈیا کے چینل کے اوپر ہیڈ لائن کے اندر بھی یہ خبر نہیں چلائی گئی۔ یہ گودی میڈیا صرف اور صرف نفرت پھیلانا جانتی ہے، امن و امان کو ختم کرنا چاہتی ہے، بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ جس نے ایک بار اسلام کو قبول کر لیا، جس نے ایک بار یہ بات مان لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہرگز اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ یقیناً کوئی اور دھرم نہیں اپنا سکتا ہے۔ یہی تو اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ دل میں اتر جاتا ہے، دماغ میں اتر جاتا ہے، اور یقیناً جو بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اس کو کہیں اور راحت مل ہی نہیں سکتی ہے اسلام کو چھوڑ کر۔ اسی لیے میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، اگر وہ عبادت کرنے کے لیے بولتا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی دنیا و آخرت سنور جائے گی اور ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالی جنت نصیب ہوگی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے کام کے ساتھ ٹائم نکال کر نماز کو ادا کرو، یعنی میرے پیارے بھائیوں ایسا بالکل بھی نہیں بولا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، دنیا بھی ضروری ہے اور آخرت بھی ضروری ہے، اور مذہب اسلام نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بولا ہے ہمیں اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو پائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی خوشخبری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہر کسی کو معلوم پڑ سکے کہ کس طریقے سے کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور یقیناً جب مسلمان اس بات کو جانیں گے تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔